أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manguluk kasami mga pagali nami kanu agama Islam. Nyata nu menem kanu isa kanu mga patadem apun kanu mga ayatan Allah Subhanahu wa taala. Saguna ang mga timpo na nyata nu menem malabit patadem apun kanu Quran al-Karim bitialan Allah Subhanahu wa taala siya sa surah Ad-Dariyat aya ika 56 aya ika 56. Sanya pidalun Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Nya ba sa may banya ipidalun Allah Subhanahu wa taala. So Allah Subhanahu wa taala nyanin purpose kanu kinaadanin kanu mga jin ando mga tao kandu simban sa kanin o mga jin ando mga tao Allah Subhanahu wa taala. Nanyaba iayatan ba niya apitalun Allah Subhanahu wa taala siya sa surah Ad-Dariyat ika 56 ayatan Allah Subhanahu wa taala sanyanin maana wa ma khalaqtu sa tigullah Subhanahu wa taala di kana tigin matag inadeng kubutigin su aljin su mga jin wal ins ando su mga tao illa liya'budun nyata biat tigin na simban ako nilang. Nanyaba i-purpose Allah Subhanahu wa taala mintu kainadenin su mga jin ando su sa kitanu ang mga manusia siya sa dunya. Nanyaning purpose na simban sa kanin ang Allah Subhanahu wa taala. Nasabab kanun tuba kaidsan tanu sa mga ginawa tanu mintu nakwataw inyaba ayatan ng Allah Subhanahu wa taala ika 56 ayatan Allah Subhanahu wa taala sa surah Dariyat nasabutan taw inyaba ngeni maana inyaba ngentu ganggalwag taw inyaba kasimba sa kanin Allah Subhanahu wa taala na uming kadato kasabuti dito kasabutan dato makwa dato kapangagi inyaba ayatan Allah Subhanahu wa taala sa nyabasim sa bapan o kinaadan Allah Subhanahu wa taala sa kita no andusim banta no sa kanin Allah Subhanahu wa taala na nyaba apatadem kanong gagaisa sa kita no na importante abanal sa saguna atimpo karasabutan tanu na suayatan basanan niya na nyaba isabapan o kinaadan Allah taala sa kita no na kandusim banta no sa kanina Allah Subhanahu wa taala na gumanar sa guna kagina kanasabutan tanu sa niyabasan i-purpose o kinaadan sa kita no na simban sa kanino Allah Subhanahu wa taala na sumimba tano sa kanino Allah Subhanahu wa taala. Bidalun Allah Subhanahu wa taala kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul adawkati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu mga tao inna salati saban-saban tigin no susimba ko tigin susambeng ko tigin susimba ko tigin wa nusuki ando tigin su kapag sacrifice kapag manumbali ko tigin sa mga binatang halal inanggain Allah Subhanahu wa taala wa mahyaya ando su mga uyag-uyag ko tigin wa mamati ando su kapatay ko tigin lillahi rabbil alamin para butigin sa kanino Allah Subhanahu wa taala akarnan ulangon o dunya karena ulangon inaden Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyanin maana so langon simbah na nyabu de masimban sa kaning Allah taala. Suka pa manumbali na dita no kapaken manumbali sabab kanu kagina ibaganggay luwi sa tao na masalanto kayo atau kamasawato atau kaligirigan atau kandosan di kana into ipurposin. Kapag manumbali tanu sabab sa parabu sa kanino Allah Subhanahu wa taala kapag udhiya atau kapag kurban atau kapag manumbali namun na parabu sa kanino Allah Subhanahu wa taala. So uyag-uyag tanu so kapangingkuyagan kapangilay sa mauntong uyag-uyag siya sa dunya para sa kanu ginawa tanu sa pangkanan tanu langon mga gamit tanu pangkanan mga pamilya tanu mga wata tanu langon-langonin na halal
para sarkanin Allah Subhanahu wa taala. So business tanun halal na nambai mahyaya uyag-uyag kutigin siya sa dunya. Halal uyag-uyag. Wa mamati and tigin suka patay kutigin na matay ako na para bun sa kanin Allah Subhanahu wa taala sa dala makapanakuto, dala makalurup su nifaq su kapamunafike siya sa kanu pamusungan tanu. Na niya ba importante awana. So uyag-uyag tanu siya sa dunya na para bun sa kanin Allah Subhanahu wa taala. Taman sa kapatay tanu na para bun sa kanin Allah Subhanahu wa taala. Sa tafsir unya ba ayatan nanyanin piddalu ثم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون nanyanin piddalu na وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون dikana tigin matag sa inadang kubutigin sa mga jin do mga taw niya tabiya tigin na simban ako nilan ay innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati yani maana tigin na saban-saban tigin na inadang kutigin silan kandutigin subong ko silan li'amurahum kandutigin masugo ko silan bi'ibadati sa simbana ko nilan tigul Allah subhanahu wa ta'ala la dikanatigin lihtiyaji ilaihim dikanatigin sa kaginasyan sa bapan kailangan ko tigin silan arang tigin kailangan ko tigin sa kanyan haja dati kailangan ko tigul Allah ta'ala sa kanyan nya arang kailanganin na sakita ng arang kailangan kan Allah ta'ala tabuato na sinugutan simban sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala nya piddalu ni Ali bin Abi Talha siya kanu hadith an Ibn Abbas illa liya'budun nya tabiatigin liya'budun simban ako nilang tigin yani maana siya batigin illa liyuqirru biibadati taw'an aw karha nya tabiatigin na istidi continuous so kasimban nilang tigin sa rakitigin taw'an sa magidsampan tigin igabde ginawa nilang tigin sa kasimban nilang sa rakitigin juga ginawa nilang pamusungan nilang tigin isimban ako nilang tigin sa lalayo na kasimba aw karha atau katigin sa apya kapilitan silan kapilitan po silan sa kasimba sa akitigin wa hadha ikhtiyar bin Jarir niya batigin ipinamili opinion akadalu ni Ibn Jarir so niya ba isa kanu maana no niya ba illa liya'budun ba niya asit pidalon Allah subhanahu wa ta'ala sa magidsampan ikyugo ginatay kasimba kang Allah ta'ala atau kapagus mo sa ginawa ta kanu kasimba kang Allah ta'ala na dala manggulata kagina inadantan Allah ta'ala sa niyanin sa bapan kandu simban sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala na dahalat choice ta damang gulata niya tabya na simban mo sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala tumundog blun wa qala Ibn Jurayj illa liya'rifun yani maana illa liya'rifun niya tabya tigin na kandu andu ako nilan makila andu ko nilan makila wa qala ar-Rubai' bin Anas bidalun ar-Rubai' bin Anas illa liya'budun nya mana tigin illa liya'budun ay illa lil ibada nya tabiya tigin na para bu kanu kasimba sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala dan nya mana bidalun as-Suddi wa qala as-Suddi min al-ibadati abun kanu mga simba ikilagato niya ba kapiyagir minal ibadati abun kanu simba ma yanfa adun su simba tigin na adun kataganin tigin mapyagit kasimba tigin kagkataliman Allah subhanahu wa ta'ala padtaliman Allah subhanahu wa ta'ala kagina nakasugat asimba sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala wa minha ma la yanfa na adun manam tigin simba na dahatingin kataganin kaginan dukun dili padtaliman Allah subhanahu wa ta'ala di padtaliman Allah ta'ala kaginan dukun adan kanu ayatan Allah subhanahu wa ta'ala siya sa surah Luqman ayat ke-25 sejak pitulungan Allah subhanahu wa ta'ala niya ba adan kanu grupo ng mga pagsimba sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala niya pitulungan Allah ta'ala sa kanya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah umin katigin kaidzanan kasiran Muhammad samtintingin iminadan kanu mga langit ang lupa na saban-sabanan niya na nagdalo na sa Allah Ta'ala iminadanun. Okay, niya problema, adin kanu iman nilan, inugutilan, sa Allah Ta'ala yung nangadin kanu langon, okay, na di nilang basang patsimban sa Allah Ta'ala. Ito basang banti, punto-punto. Di nilang patsimban sa Allah Ta'ala. Patsimban silan, salakaw kanu Allah Ta'ala. Di ka na sa Allah Ta'ala patsimban nilan. Nanyanin maana, matag silang patsimba, na di padtaliman sa kaniyan so simba nila kag gina di kana siya Allah Ta'ala patsimba nila na matag adan sa kaniyan so iman inugut
Sesuatu taala iminadankan ulawan apa gusi bantu sesuatu taala iminadankan yan uged na dibun padaliman Allah taala kaginan dukun kagina lu bataman diga kumplito ipidalo ibadah. Ya ipidalo ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah so ibadah tigin ma khulitat bi'ibadatin ukhra li ghairillah fala tusamma ibadatan o kama qala adan tigin susimba tigin atau kasusimba tigin na di tigin matawag tigin at dito simba tigin uming ka tigin ka arna kasimbulun tigin akasimba aliu kan Allah subhanahu wa ta'ala. Sanyain upaman wa mithal dhalik as-salatu bighair wudu fala tusamma salatan bighair fala tusamma salatan illa biwudu o kama qala. Yani ma'na susembahang tigin ada wudunin dama kay pagbarasa na di tigin nagkataw ka sambahang matag min sambahang sa kanin kada pagbarasa na di mataw ka sambahang kay ginandukon di matalima sa sambahang kay ginanda pagbarasa na may ito masusimba tigin na simbolan o kasimba kanupudpan kan Allah Ta'ala liu kan Allah Ta'ala na di matawag tigin asimba atito kagina sinumimba sa kanin kan Allah Ta'ala na sumimba pa mo sa pera na yani maana sutidto asimba sa kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala na ngin susimba siya nakaayon sa kanin karupidalo at tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kaisa-isanin bo Allah Ta'ala siya sa kanong kasimba sa kanin no kasabot katuntay kaadang iman sa sulangon minadan sa kanin bo Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanin bo minadan kanulangon pagingay sa rizki pagingay sa kuyag langon taman siya sa dunya sampai sa mulia sa kanin bo Allah Subhanahu wa Ta'ala kaisa-isabo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanong mga mapya mga ngalanin ando mga attributes ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuba kailangan na ba ng asabutan tanong sa mapya kan dumasimba tanong sa tama sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanong ngayon iatulan ini pamandu o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kita no kan dumasimba sa korek so Allah Subhanahu wa Ta'ala kan do sa ibadah so simba para sa kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala na matawag sa kanin sa tinto asimba apan taliman Allah Subhanahu wa Ta'ala kaginanya ba isa ba paano kinaadan Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kita no hada minhum ibadah nanamba tigin sa kanunya ba ayatan Luqman surat Luqman aya ika-25 na namba i kanian ukit kasimba nanya ni mana na di pa kasugata la yanfa dati yung katagan nila simba kadi taliman Allah Subhanahu wa Ta'ala walaysa yanfa'uhum ma'a syirk na dati yung kataganin kagina tigin dukun adan tigin sakutunin kapag syirk sa kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qala ad-dhahhak وقال بيدلون الضحاك المراد بذلك المؤمنون يعني تيجي معنا كنتوبة تيجي المؤمنون ثم نتدو أبالتايا سلكنين الله سبحانه وتعالى المؤمنون ستدو أبد سيمبا سلكنين الله سبحانه وتعالى نبا إلا ليعبدون بانا نتدو دن سكا أبد سيمبا سلكنين الله سبحانه وتعالى يعني معنا سوسكيتا نوبانيا أمang manusia أو inadan Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabutan tano sa simban sa kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanunya ba sa paano kinaadanin sa kita no nagumana sa guna pangagyan tano ang garabakan tano so kasimba sa kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaginandukon malugi-lugi din so isa sa kanong mga ulipon Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lusa muli agay na damang balutunin sa kanupig talo asimba sa kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaginanyadan paganayan ay ipagidsa pero mga ulipan Allah Subhanahu wa Ta'ala lusang muli agay na susambayangin. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فمن تركها فقد كفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم كانوا بيدلوا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bidalo sa paggan-paganan tigin saban-saban sa paggan-paganan tigin ama kaidsa kan mga ulipan Allah Ta'ala lusang muli agay na susambangin tigin so tigin iti mga kan susambangin tigin kadab sa sambangin sa dunya tigin na tiduran na kagkufur sa kanin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ba muna taman sunya ba apasabot atau apatadem kanu ginawa ko ando kanu para kanung gagaisa sa kita nung ang mga ulipan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa subhanallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.